وتيني يثني في كني كنت تمورا يتقدرون تي لونكيت يعني سوسني ميم حسن بوليسني حسن توفيق حسني كيف دواج وما قمد يخمن لايف ني واضح شد يحكي دواجي يزريبات الور لا تورتوري زيك خدمت كان واش نقول C'est un sujet très profond. La science, c'est fait. Moi, j'ai fait un travail sur la torture. C'est le Hussein روح غزال العباد يتوا تورتور صوت غزال العباد هضر غير سن فهمض مطون سن غليند التورتوريه سوتو 88 لي جونني مساكيت راح هاد لي سير الميسو ديو لا il pouvait pas continuer moi j'ai vu des trucs عجب دونك ثورام لا تورتور هيستوار لو كني زيك ما ضحكوا جدودنا في فرنسا اللي حكم الاستعمار انت غير توا تورتوري دي الجزائر هذا شي كسوهامن moi j'ai fait un travail c'est le centre de torture c'est les mêmes centre يخدم فرنسا يستورتوري الجزائر يستورتوري ويجي بعد الجزائر دونك ثورا ما ليستوار لا تورتور مي تفوك الكراس لا الا كتزار باللي كتغار لي تيموانياج لا تورتور كذا وقت فرنسا سيوري لاك بشير حاجه عليا لا كيستيون باسكو زيك يسمى الناس لا كيستيون ثورا سي فما سي لا ماشين دو مور حاجه نظام وتغرب الانديبوندونس Il y a des personnalités politiques qui ont même un ministre par la suite à par la torture. Ahmed Talib Ibrahim, il a fait un livre où il parlait de la torture en 62 parce que Mr. Haj Bachir Ibrahim, dans le contre ils l'ont torturé. Abed, au ministère de la Justice, a fait la torture. Il mourut. Et il a fait un témoignage dans ce sens. Bourga, quand il a fait son livre en 89-90, Shahid al-Aghtiyal Thawra, il avait parlé de la torture à Majunta de Waran. Le centre de Majunta, Mazahir Sankini. Donc, tu vas à 70 années 70. Haroun Athar Rabbi Mohamed Berbès, net von l'histoire de bombes de Bajbara, ils ont parlé de torture à l'époque. Il y a un livre qui est paru chez Paris, il a parlé de la torture 63, rescapé de la torture. Moi, je rescapé de la torture. Je vais pouvoir jouer avec la question. C'est vrai que tu fais dans 80, la même chose, les événements 88, la décennie, les années 90. Donc, le pouvoir Warras, quand on a cette torture, c'est un dépassement, un dérapage. Nous connaissons une pratique. En 2020, c'est une pratique. Nous avons les dates. En 2020, c'est 66 les mêmes pratiques. C'est-à-dire de gestion. Nous avons la gestion des conflits. Les conflits, c'est une gestion brutale. العنف فيجي لا تورتوز ما دينضونا غير انستيتيوشناليزي لي انستيتيوشن فهمنا غايا قبرنت نوني دي تسكن الامور ايا كي صورنا رواقيا ما تفضل الحكومه شيميه باسكو ما تفضل دي سيرتيس سيرتيس هذا شوت سام كثوض الحكومه مية دي نورم ياك اتواحد تمنى فين يحكم ليغاليتي لا جوستيس لي ليبرتي اتسيتيرا كوني نو لا بوليتيك غورنا اللي كونسيوم كثوض الحكم ذو كتقيمض ذي الحكم سكيفي لي رابور لا كونكورونس لي ريفاليتي سون جيستير سون دونك ريغولي سي تو فو بار لا فيولونس بار لا بروتاليتي ونكون يغورنا باش توض الحكم ولاش يختار بوكدود دونك هنيك تيمبوزين سي تو فو لي بريزيدون ذيك صار لي كلون دو بوفوار تمين غنبو كارسن باسكو زعما ماشي الشعب يختارن وين يربح نكارسن تيساسن بريزيدان دي تمور دونك فايكين لا تورتور ابري بور ريغولي لوبوزيسيون باسكو نهضر ساكي مي السيري رشيدينا كاريب طبعا ما جي في نيتود سور سا نغاك زيكسيتي لا تورتور فيزيك لا تورتور فيزيك جاجد لي طراس ما دي فاضي الحبس دي روح دي على براس لازم ديسك لي طراس نتريسيتي باسكو سوسا ماشي خدمن شي خدمن بصح ما كتشينا كاوينا خمن تريسيتي كمو كان وتشبه ذاك ديال الكره العبد نغاك علقني ضرني نغاك شلحن ناك خمنا شيفوني شون جافيل خموشي كسمانا مانا ما عمر عبوديك ما جيتو دي تو سي ميثود تورتور ديال 18 ما 19 دي ميثود استخداما مي ثورة يعني استخداما نديرو سا ليبوك سيتي لا تورتور بسيكولوجيك لا كورتي بسيكولوجيك تبان راه مي لي سيكاليس جامي يصروحون تجاجد لي تروماتيزم سي دي ديزان داني ومن بعد مازال يثت لوبجيكتيف تاعنا هنا ماشي بور راشي دي زافو باسكو لا تورتور قاعد تستخدم لي ديكتاتور باش هاد الصونا داوين لو رونسينمون دون مانيير رابيد باش تدفن لي ريزو سيتيرا واكي نو واكي واكل هذا رزن مورال دو لوبوزون نار لوبوزيسيون دون مانيير جينيرال يواكنوا تعاوض رد وغادروا منوخ نغي واكنك ذور شكون ابيل لو روتورنمون اتو غالو ذي سنه تخدم ذي سنه نيغوسين يدك
Voilà les objectifs donc de la torture guinéenne. Mais tu vois, la torture n'est que c'est une machine de mort. Les années 60, les années 90, sous la table, مسكتها في الطافيه لا تورتور موثن جانا الارواح نسن دونك افاي جدا قرب لي لا براتيكا ديال لا تورتور ديال الجزائر ماشي حاجه يفرن ماشي حاجه يفرن يا دي رابور واخا ما بالي لي مي بوركوا سقسينو ذاك مالك شو غنلي كنسينا كلام طابوني شو غنلي انتقدمت شو يسمى ديال لونكيت يا نخدم لونكيت ديباس تور الهضره في لا تورتور عندي واخدها من لا تورتور هي كتظهر لي زاني 60 70 وقت فن كي شابوطاتور سي لا بوليس بوليتيك ماشي الدي ار اس. Attends, je parle des années 60, 70, واش الدي ار اس 80 واش الدي ار اس لو دي ار اس يقدر 90 مع توفيق كونت ايزون بلاسي توفيق اكيد تفهم ليستوار تو لا بوليس بوليتيك ما 90 90 ايزون مي توفيق ايزون كري le département de la recherche le DRS et de la sécurité متفليقه لي ديرني طوع غينيا مي كس توفيق يا راه بشير طرطيق ومن بعد وغايل سي تو الدي ار اس لو امبلوزي فرق انت مارشو من ثلاثه سي لا ديريكسيون de la sécurité intérieure si tu veux كي جير سا لي سونتر دو تورتور ساعد وذاك الطف ديريكت زيك لا سيكوريتي ميليتير نا لو دي ار اس دونك ساعد بن عكنون ساعد شاتو نوف سونتر عنتر ساعد سيتيري دو بليدا حوش شنو ساعد ا كونستانتين سا سي ديريكت لا سيكوريتي من لا دي ار اس كي لي جير ساعد لي سونتر دو بوليس دون كافينياك اجي سونتر وكي سي نهني كي لي جير وي ساعد لا جوندارمري سي بوكو بلوس عين حاجه جو تو دون لي اثنين باب جديد سونتر دو تورت سا سي مره ويكي تورا سي لا ديريكسيون دو لا سيكوريتي انتيريور هنا تفهم ديك دي ار اس سي تو فو نو هنيك تفهم كي شابو تو سا دونك المينيستير دو لانتيريور اللي ديباسي تبوني دي ديباسي سي بور شاك تبوني زعما دي هضره سوا نو هني سونسا بور سكي زابيل لا سيكوريتي انتيريور dès que tu dépasses un certain secteur mais on cause l'existence du pouvoir et leurs intérêts ils interviennent واش تبوني المينيستير دو لانتيريور سي بور سي دنيغ لو بوفوار ريال انو غير ما تحكم هو قس الحويج انت موت دونك تبوني هضره يسهوا l'intérieur يهضر يسهوا tu as géré les dossiers techniques qui sont pas sensibles parce qu'un résoudre le cas بيرو شويه لكن les dossiers sont préparés هكذا وين ministre j'ai vu le ministre وين le journaliste de la communication بالحمر c'est affreux on lui a préparé un discours يروح حد بالحمر يسنا دي غران ديسكور تاع سبيسياليست On prépare les trucs sensibles, les discours sont préparés parce que chez nous, attention, on est la dernière fois, ça a des cerveaux qui travaillent dès le début du Harak de Guinée, on doit faire attention, c'est vrai qu'on doit marcher, etc., mais on doit aussi réfléchir. Enfin, on a un mécanisme parce qu'on est en train de réfléchir. Mais Dina Karim Tabou, il est un parti politique, oui, c'est le ترحم ربي قال غدا تذكر بالخير باسكو راه مثالة tu vois il جاي دي تروك جي travaille avec lui toujours les repères sur la force يقاك le seul parti politique qui lance structure c'est l'ASM c'est le DRS c'est chimie il est que ça les cerveaux très candid la Russie يعني عندنا les tortures psychologiques en Allemagne aux États-Unis ils ont l'argent حاسم سعود ils ont les médias tu vois donc ils sont structurés فن كلش وراه خدم لا بوليتيك عينا نوفرنا راه donc bien sûr l'état-major de l'armée c'est le seul parti politique surtout ثورة alors là ils ont dissous tous les partis politiques y compris les soutenus ils ont bloqué tous les partis politiques et واشو يوكن هزكت شوف راني نوفيل كارت بوليتيك اللي سعودة فوالا تلميذ مالك روح يخماد انيس خاطر مزيان لقيت كدوها في تبون دونك انس قراش تبون ليستور كي